बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम लर्न्स के देखने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की थर्ड एपिसोड में खुश आमदीद। जनाब, पिछले साल में हमने देखा था फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल और थर्ड गवर्नर जनरल तक हम पहुंच गए थे, गुलाम मोहम्मद तक। हमने इसी तरह पीएम को भी डिस्कस किया था, लियाकत अली खान साहब को, और उसके बाद हम पहुंचे थे मोहम्मद अली बोगरा साहब तक। और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है मुकाद आज़म के बाद स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चल रहे थे। तो हमने कहा था कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, क्योंकि इसमें एक नहायत अहम मसला जो था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, उनकी सीटों का जो मामला था उसे हल किया गया था मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में। तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था जी? मोहम्मद अली बोगरा साहब ने जब वो मसाइल पैदा हुए तो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने कहा कि इस तरह करते हैं कि दो हाउस होंगे, एक हमारे पास अपर हाउस होगा जिसे हम कहते हैं सेनेट, और एक लोअर हाउस होगा यानी कि नेशनल असेंबली। तो करेंगे ऐसे कि जो ईस्ट पाकिस्तान है चूंकि उसकी आबादी ज्यादा है तो लोअर हाउस में उसे हम सीटें देंगे 165। इन्हें आबादी की लिहाज से तकसीम किया गया था लोअर हाउस में सीटों को। और वेस्ट पाकिस्तान इसकी चूंकि आबादी कम है तो इसे हम सीटें देंगे 135। तो फिर आते हैं जनाब अपर हाउस पे, सेनेट पे। तो अब इसमें इन्होंने ये कहा कि ये चूंकि बंगाल वन यूनिट था, वो एक ही सूबा था, तो वो चूंकि एक सूबा है तो अपर हाउस में उसे हम सीटें देंगे 10, और लोअर हाउस में वेस्ट पाकिस्तान में चूंकि 4 सूबे हैं तो सूबों के लिहाज से उन्हें हर सूबे को 10 सीटें मिलेगी, तो 40 सीटें दे दी गई। और इस तरह दोनों की रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस और लोअर हाउस में सेम हो गई, 175-75 दोनों को सीटें मिल गई। तो ये नहायत अच्छा फार्मूला था। अब ये मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मोहम्मद अली बोगरा साहब को एक बात यहाँ पे जो है वो पसंद नहीं आ रही थी, और वो थे जनाब गवर्नर क्या वो इख्तियार जिसके तहत हमने पहले देखा था कि उन्होंने पीएम को हटा दिया था। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे जनाब 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर के वो इख्तियार सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो उन्होंने पीएम को रिमूव कर दिया था, या जिस तरह आपने आपको बताया था कि इस वक्त 58(2)(b जो इख्तियार देते हैं प्रेसिडेंट को, ये इख्तियार किसके पास थे? गवर्नर के पास थे। तो उनका वो इख्तियार खत्म कर दिया गया। तो जब ये इख्तियार खत्म किया गया 24 अक्टूबर 1954 को, तो गुलाम मोहम्मद साहब जो कि NWFP के नेशनल के ऑफिशियल दौरे पर थे, उन्होंने क्या किया जनाब, वो फौरन वापस आए और उन्होंने कैबिनेट को उड़ा दिया। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि उन्होंने कैबिनेट उड़ा दी और पीएम को कायम रखा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को उन्होंने खत्म कर दिया तो उसका असर हुआ जनाब मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को। अब उन्होंने यहाँ की कैबिनेट भी उड़ा दी और असेंबली भी खत्म कर दी। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो है वो भी इससे हुए मुतासिर हुए। अब यहाँ पे केस लगता है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस स्टेट, और जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जीत जाते हैं केस सिंध हाई कोर्ट से, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट चूंकि आज़ाद अदलिया है तो आज़ाद अदलिया ने अपनी आज़ादी के खूब फायदे उठाए हैं। इस बहस में हम नहीं पढ़ते। तो जनाब यहाँ पे केस लगता है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस स्टेट, जो कि नहायत अहम और नहायत मशहूर केस है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया जनाब, 1 यूनिट कर लिया। यहाँ तक याद रखने की बात है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को उन्होंने रिमूव कर दिया है और 1 यूनिट कर दिया है। 1 यूनिट के तहत जनाब उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने 1 यूनिट कर दिया जी, और एक नई कैबिनेट बना के उसके ऊपर पीएम रखा मोहम्मद अली बोगरा साहब को। अब यहाँ पे रिमूव हो गया हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन, तो क्या सबक मिलता है कि पहली दफा बुरा कर दिया किसने? गुलाम मोहम्मद साहब ने। किसके साथ? मौलवी तमीज़ुद्दीन के साथ। ये जैसा करोगे वैसा भरोगे तहत हमारी कहानी चलती रहेगी, जो स्टिल अभी अगर आप देखें तो हमारे पीएम जनाब खान साहब के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे तक। तो ये कहानी हम देखते हैं कि शुरू से चलती आ रही है,
اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے جناب مولوی تمیز الدین سے۔ تو آگے شروع کرتے ہیں جناب۔ اب جب ان سب پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں غلام محمد صاحب تو انہیں یاد آتی ہے اپنے ایک درینہ دوست میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا صاحب کی۔ اب وہ سکندر مرزا صاحب کو بلاتے ہیں کہ آئیں جناب دونوں مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں۔ تو سکندر مرزا کو وہ ٹرائبل ایریاز کا منسٹر بھی بنا دیتے ہیں، ٹرائبل ایریا کے منسٹر تھے جناب سکندر مرزا صاحب۔ اس کے بعد سکندر مرزا صاحب جب اقتدار میں آتے ہیں اور تھوڑی پاور میں آتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ غلام محمد صاحب یہ تو بیمار ہیں۔ ہم نے ان کی بیماری کا ذکر کیا تھا لیاقت علی خان صاحب کے دور میں کہ لیاقت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھائی چونکہ بیمار ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں، اور اس کے بعد ان کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ آ کے جب ٹرائبل ایریاز کے منسٹر ہوتے ہیں سکندر مرزا صاحب انہیں یاد آ جاتی ہے تو وہ علاج کے بعد ہی بھجوا دیتے ہیں جناب لندن سکندر مرزا صاحب کو، نہیں سوری غلام محمد علی صاحب کو۔ اور سکندر مرزا کیا بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں جناب ہمارے پاس فورتھ گورنر۔ اب گورنر یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سکندر مرزا صاحب نے جناب دیا کانسٹیٹیوشن آف 1956 دیا جس کے تحت انہوں نے خود عہدہ سنبھالا پریزیڈنٹ کا۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے کون سے 4 گورنر آئے ہیں۔ فرسٹ گورنر تھے ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، سیکنڈ گورنر تھے مولوی خواجہ ناظم الدین صاحب۔ اب خواجہ ناظم الدین صاحب سیکنڈ پی ایم بھی تھے اور سیکنڈ گورنر بھی تھے۔ تو فرسٹ گورنر ہو گیا قائد اعظم محمد علی جناح، سیکنڈ گورنر ہو گیا خواجہ ناظم الدین، تھرڈ گورنر ہو گیا غلام محمد، اور فورتھ گورنر ہو گیا ہے سکندر مرزا۔ تو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں 4 ہی گورنر ہیں جو کہ قائد اعظم، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد اور سکندر مرزا ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوا جناب ہمارے پاس پریزیڈنٹ کا سلسلہ۔ تو فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیں سکندر مرزا صاحب۔ سکندر مرزا صاحب فرسٹ پریزیڈنٹ ہے۔ اب یہ پریزیڈنٹ کس کے تحت ہے؟ یہ ہے جناب 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ کو بھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس سے پہلے فیڈرل کورٹ اسے کہا جاتا تھا۔ آپ اگر پرانے کیسز دیکھیں گے تو ان میں آپ کو فیڈرل کورٹ کا ذکر ملے گا، ایف سی کا، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پہلے 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہمارے پاس سپریم کورٹ کا تصور نہیں تھا بلکہ فیڈرل کورٹ پائی ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔